Okay, give you mo tol yan, papa ka. Hello, B. I love you. Makeup ko. Nakapalit siya, pindot tayo gawa. Hello, Anadi. Ulo, kaputi ko na long sleeve. Nakalit siya o kasalis ka itong tawag niya slacks. Well, sadly. Kahit pag isang pakos, nakapalit sa medyas o sinaw kayo na leather shoe. Master version sa CE7. Okay. Hello. Hawa, hawa. Pistol ka uyog. Ako mic gani. Ako mag-live na ko for live mama. La, nasa dito to. Ano sa sarili? At tripod. Ano sa sarili? Vlog mama. Mama. Ayun na din. Ayaw din na. Ayaw na hilabte. Ha, Ten. dili. Masarili mo. Ano sarili mo? Na vlog na mama, mag-vlog si mama. Anak. Anak. Now look at that. Oh, hello! Flex ko lang tong aking bagong nabili, guys. Perfecto sa mga vlog-vlog. Etong ating K9 wireless microphone, guys. Yes, guys. Kahit may radio ako dyan, malinaw pa rin yung boses ko. Yes, promise. So, love na love ko to. Gusto ko to. Kahit mura lang to, guys, yung bili ko. Pang high quality na yung gusto nyo to, guys. Nasa Yellow Basket lang. Check out na kayo.